मेमोरंडम कितें दिवपाक कितें डिस्कस जालें? आयज आरेंडीन गेल्ले मेमोरंडम दिवपाक म्हणजे काही दिसा पयलीं आमी जो विशय काडलेलो जवळ जवळ 7,2,00,000 जे एक्स विजय मरीन सर्विसेसाक सरकारान टॅक्स पेयराचे दिल्या त्या संदर्भान हांवें एक आयज रिप्रेजेंटेशन केलां आनी आरेंडीचे जे पळय डायरेक्टर आसले भोसले तांकां हांवें त्या रिप्रेजेंटेशनांतल्यान मागणी केल्या की ज्यो रोरो फेरी पळय दोनूय आसा पळय त्यो दोनूय फेरी तुमी तेजे कडेन बोली करून त्यो दोनूय परचेस करच्यो सरकारान. कित्याक आतां फेरीबोटी पयलीं कित्याक दिवच्यो पडटा तें हांवें तितून मेन्शन केलां सरकाराक. फेरीबोटी कित्याक एवेलेबल करच्यो पडटा की गोंय राज्यान जे दर्यांतले रूट आहा आनी ते प्रत्येक जाग्याचेर सरकार पूल बांदपाक शकना म्हणून सरकाराक लोकांच्या सोयीक लागून फेरी सेवा उपलब्ध करून दिवची पडटा. त्याच प्रमाणे चोडण पणजी मार्गाचेर 2012 जी निवडणूक जाली त्या निवडणुकीच्या मॅनिफेस्टोन भारतीय जनता पार्टीन आनी मनोहर पर्रीकरान खास करून आश्वासन दिल्लें चोडण वासियाक आनी मये मागीर बिचोली सांखळी सगळे फुडले दोडामार ह्या भागांतले लोक जे प्रवास करता त्या वाटेन तांकां आश्वासन दिल्लें की आपूण आपले सरकार जर येयलें गोंय राज्यांत जाल्यार आपूण त्या चोडण रायबंदर मार्गाचेर पूल बांदतलो म्हणून. मनोहर पर्रीकराक मागीर सत्ता मेळ्ळ्या उपरांत त्या आश्वासनाचो विसर पडलो आनी मयचे लोकूय कितें आहा परत परत आमदार दीत रावले निवडून भारतीय जनता पार्टीचो म्हणून तांकां सरकारान ग्रांटेड घेतले की बाबा कितें जालें जाल्यार आमकां मतां घालतले तेन्ना हांकां पुलाची बी कांय गरज ना. त्या प्रमाणे थंयसर फेरीबोटी चालूच आहा. आतां गेल्या जुलय म्हयन्याच्यान 25तल्या सरकारान मदींच थंय हाडून एक एक्सपेरिमेंट करपाक विजय मरिनान जी भुरगीं काडलेली ती सरकारान पोसपाक घेतली. गंगोत्री आनी द्वारका दोनूय भुरगीं पोसपाक घेतली कित्याक सरकार हे सद्या पोसकेच जाल्ले आसा. पोसक्यांक घेवपाक लागलेले आसा. आमदार पोसके घेता किंवा चोरून हाडटा तशें सरकार आतां सगळ्यो गोश्टी पोसक्यो घेवपाक लागलेले आहा. गोंयकार बी आहा गोंयकारांचे धंदे आहा तांकां विसर पडलेलो आसा. त्या प्रमाणे तेंच्यांनी ते पोसके घेतल्यो 2 फेरीबोटी द्वारका आनी गंगोत्री आनी त्यो आतां 7-8 म्हयने चलयल्या उपरांत जवळ जवळ 7 कोटी टॅक्स पेयराचे काडून ते विजय मरिनाक फारीक केले. आतां तेका लागून ह्या निवेदनाक म्हत्व कितें आहा की आमी सांगलां की जे पळय तुमी त्यो दोनूय फेरीबोटी आहा तेजें मूल्यमापन करचें कित्याक आतां वर्सभर जालें तांकां आनी त्यो दोनूय विकत्यो घेवन सरकारान चलोवच्यो. कित्याक फुडलीं 5-6 वर्सां तरी सरकारा कडेन चोडण मार्गार किंवा साल्वादोर द मून चोडण ह्या मार्गाचेर पूल बांदपाक शक्य ना आनी 5-6 म्हयने हे जवळ जवळ 50-60 कोटी टॅक्स पेयराचे काडून तांकां फारीक करतले. आतां जे पळय फारीक केल्या ते जर कॅल्क्युलेशन करूंक वचात जाल्यार फुडल्या 5-6 वर्सांक 60 कोटी तांकां फारीक करतले. ताका लागून आमी मागलां हांगासर की पयशे जे टॅक्स पेयराचे दिवचे न्हू आनी त्यो फेरीबोटी जर आहा जाल्यार त्यो घेवच्यो सरकारान कितें मूल्यमापन तेंचें करचें मार्केट वेल्युआ प्रमाणे आनी त्यो घेवन सरकारान स्वता चलोवच्यो अशी आमी हितूनच्यान मागणी केल्या. आनी ज्यो काही त्रुटी आहा सद्या ऑपरेशनान की ज्यो पळय त्यो चलता सगळ्यो तितून ते ऑपरेशनान ज्यो त्रुटी आहा थंय आमी हांगासर मेन्शन केल्ल्या की रोरो फेरीबोटी दोनूय टॉयलेट फेसिलिटी ना. मागीर CCTV कॅमेरा जे डायरेक्टरान आश्वासन दिल्लें चोडणवासियांक की आमी थंय CCTV कॅमेरा बसयतले ते बसयल्लेले ना. मागीर रेटीचे बोर्ड जे भायर आसपाक जाय धक्याचेर जेन्ना प्रवेश करता पळय रॅम्पाचेर तेन्ना ते लायल्ले आसपाक जाय. पूण आमी खूब फावटी प्रवास करतना तितूनच्यान पळयता की जे बोर्ड पळय आसा पळय ते नासलेल्या कारणान ट्युरिस्ट बी ते फेरीबोटींनी गेल्या उपरांत मागीर थंय तेंचे कडेन पयशांक लागून एक्झॉर्बिटंट रेट चार्ज केल्यो वयता आनी वाद घातलो वयता ट्युरिस्टां कडेन. खंय तरी नांव पिड्ड्यार जाता सरकारचें. मागीर सरकाराक परत नाल्यार गोवा मायल्स टॅक्सीवाले नांव पिड्ड्यार करता म्हणून गोवा मायल्स हाडलेले तशें आनीक कितें तरी मायल्स सरकाराक नॅविगेशन मायल्स नाल्यार फेरी मायल्स बी अशें कितें तरी नांवान नवें हाडचें पडटलें. म्हणून तेची काळजी घेवन आतांच बाबा ते मातशे बोर्ड डिस्प्ले करचो थंयसर ही एक मागणी आमी केल्या. मागीर कॉन्टॅक्ट नंबर जे 4 आहा ते कोणूच उखलिना ते मातशें तेचेर लक्ष घालचें. मागीर मुख्यमंत्र्यान सांगलेलें कितें झिरो एमिशन म्हणून
फेरीबोटी नॉन पॉल्युटेड आसतल्यो म्हणजे फेरीबोटी काळ्यो जाता सगळ्यो पयल्यो जाल्यार इतलो धुंवर करता की त्यो काळ्यो जाता तेचेरूय मातशी चिंता व्यक्त केल्या आनी ते एक मांडलां आनी मागीर मेंटेनन्स बरोबर ना आनी मुख्यमंत्र्यान कितें सांगलेलें की AC प्रोवायड करतले म्हणून लोकांक AC दीसभर चालू आसतली पूण ती AC दीसभर चालू आसलेली आमकां दिसना म्हणटकीर ह्यो ज्यो त्रुटी ज्यो आहा हितून इमिजिएटली लक्ष घालचें म्हणून आमी मागणी केल्या आनी ज्यो फेरीबोटी आहा ह्यो परचेस करच्यो आनी अशी टॅक्स पेयराचे पयशे काडून कोणाची तरी म्हणजे विजय मरिनाची बोल्सां भरची न्हू सरकारान ही आमी हितूंतल्यान मागणी केल्ली आहा. खंयसर तरी रो फेरी जी आतां कॉन्ट्रॅक्टाक दिल्या सरकार खंय तरी लुकसाणान पडला हितून सांगलें न्हू हांवें जवळ जवळ 7 कोटी सरकारान आतां गेल्या 7-8 म्हयन्या जर तांकां दिले जाल्यार ऑन एन एवरेज जर धरली जाल्यार जवळ जवळ फुडलीं 5-6 वर्सां जर लागली पूल बांदपाक जो बांदता म्हणटा सरकार साल्वादोर दमून चोडण मार्गाचेर पण तो बांदता तेन्ना बांदता पूण तो बांदता म्हणसर 6 वर्सां जर गेली जाल्यार 60 कोटी सरकाराक तांकां फारीक करचें पडटलें ताका लागून खंय तरी आमी ही मागणी केल्ली आहा त्यो फेरीबोटी घेया आनी त्यो तुमच्यो तुमी त्यो चलया म्हणून. या थँक्यू सर.